टूटा भरोसा की इस किस्त पोतर का आगाज़ एक नहायत अहम गुफ्तगू से होता है, जहाँ एक तरफ मोहब्बत, रिश्तों और इज़्ज़त का सवाल है तो दूसरी तरफ ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले सामने खड़े हैं। हूरेन अपनी शादी के मामले में अपनी वालदा से एक ख़ास दरख्वास्त करती है। वो बताती है कि वो आर्यान से शादी करना चाहती है और आर्यान भी इस रिश्ते के लिए रज़ामंद है, लेकिन वो चाहती थी कि इसकी वालदा कुछ दिनों तक आर्यान के सामने एक माँ का किरदार अदा करती रहें, ताकि इसके रिश्ते और ख़ानदान का भरम कायम रहे। हुरैन जानती है कि आर्यान के सामने हकीकत पहले ही वाज़ेह है, लेकिन वो चाहती है कि आर्यान के वालिदैन और ख़ानदान के सामने ये तासुर बरकरार रहे कि इसके सर पर एक माँ का साया मौजूद है। हुरैन के लिए ये सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि अपनी इज़्ज़त और अपने रिश्ते को समाजी सवालात से बचाने की कोशिश है। हुरैन अपनी वालदा को ये भी समझाती है कि अगर वो इसकी मदद कर दें तो शादी के बाद घर मैं किसी की तरफ से उन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं होगा। वो अपनी वालदा को यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ़ एक छोटी सी दरख्वास्त कर रही है और उसका मकसद किसी को धोखा देना नहीं बल्कि रिश्तों का भरम बरकरार रखना है। हुरैन का कहना है कि जो लड़कियां अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले खुद करती हैं, मुआशरा उन्हें अक्सर बेसहारा समझने लगता है, इसीलिए वो चाहती है कि इसकी माँ इसके साथ खड़ी नज़र आए। आखिरकार इसकी वालदा हुरैन की बात मान लेती हैं, लेकिन एक शर्त रखती हैं कि फ़ाइज़ान भी इस लड़के से मुलाकात करेगा और इसके सामने हुरैन के वालिद का किरदार अदा करेगा। हुरैन ये बात पहले ही आर्यान को बता चुकी होती है कि इसके हकीकी वालिद दुनिया में नहीं है, इसलिए वो इस शर्त को कबूल कर लेती है। यूँ हुरैन की शादी की राह में एक अहम रुकावट वक्ती तौर पर दूर होती दिखाई देती है। दूसरी जानिब आर्यान हुरैन से फ़ोन पर बात करता है। वो इसे बताता है कि वो जल्द वापस आने वाला है और हुरैन इस खबर पर बहुत खुश होती है। वो आर्यान को बताती है कि अगले दिन इसकी वालदा ने इसे बुलाया है और शायद शादी के हवाले से मज़ीद बात आगे बढ़े, लेकिन आर्यान अचानक एक मसले की खबर देता है। इसकी दुबई से मुतालिक कारोबारी डील मुश्किल में पड़ चुकी है और इसका पार्टनर भी मुल्क से बाहर है, जिसकी वजह से इसे खुद दुबई जाना पड़ेगा। आर्यान हुरैन को यकीन दिलाता है कि अगर वो चाहे तो वो अपना कारोबारी मुआहिदा मनसूख कर सकता है, क्योंकि इसके लिए हुरैन की खुशी सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन हुरैन मोहब्बत और समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि काम भी ज़रूरी है और वो दिल से चाहती है कि आर्यान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। आर्यान हुरैन से वादा करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते में वापस आने की कोशिश करेगा और वापस आते ही अपने वालिद को आंटी के पास लेकर आएगा। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और फ़ोन बंद कर देते हैं। बज़ाहिर ये एक मोहब्बत भरी गुफ्तगू है, लेकिन हालात इस रिश्ते के लिए मुसलसल नए इम्तिहान पैदा कर रहे हैं। आर्यान का दुबई जाना हुरैन के लिए भी परेशानी का बायस है, क्योंकि वो जानती है कि इस दौरान शादी के मामलात आगे बढ़ सकते हैं और दूसरी तरफ घर के हालात भी मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। इसी दौरान हुरैन के घर पर बैंक की तरफ से एक नोटिस पहुंचता है। बैंक का नुमाइंदा इसे इत्तला देता है कि इस घर पर कर्ज वाजिब इलादा है और अगर मुकर्ररा तारीख तक रकम वापस ना की गई तो घर को नीलाम कर दिया जाएगा। ये खबर हुरैन और फ़ाइज़ान के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होती है। उन्हें उम्मीद थी कि कर्ज वक्त पर अदा हो जाएगा, लेकिन कारोबारी हालात ख़राब होने की वजह से फ़ाइज़ान भी परेशान है। जब हुरैन को मालूम होता है कि घर नीलामी के ख़तरे में है तो इसके जहन में कई खदशात पैदा होते हैं। वो जानती है कि कराची में अपना घर होना बहुत बड़ी नेमत है और वो किसी सूरत ये घर अपने हाथ से जाता नहीं देखना चाहती। फ़ाइज़ान हुरैन को यकीन दिलाता है कि वो किसी न किसी तरह कर्ज अदा कर देगा और घर को नीलाम होने से बचा लेगा। हुरैन इसे याद दिलाती है कि पहले भी इसने यकीन दिलाया था कि मुकर्ररा तारीख पर कर्ज की अदायगी कर देगा, लेकिन हालात इसके काबू से बाहर हो गए हैं। फ़ाइज़ान एतराफ़ करता है कि इसे अंदाज़ा नहीं था कि कंपनी के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। अब वो फ़ैसला करता है कि दुबई जाकर अपनी डील मुकम्मल करेगा ताकि रकम का इंतज़ाम हो सके। हुरैन भी इस मुश्किल वक्त में इसका साथ देने का फ़ैसला करती है और यहाँ तक कि अपने पार्लर और कुछ बचत को इस्तेमाल करने पर भी रज़ामंदी ज़ाहिर करती है। दोनों की सबसे बड़ी फ़िक्र यही होती है कि किसी तरह घर बैंक के कब्ज़े में जाने से बच जाए। इस दौरान एक और जज्बाती मंज़र सामने आता है, जहाँ हुरैन एक बीमार बुज़ुर्ग की इयादत और देखभाल करती है। बुज़ुर्ग हुरैन की खिदमत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हैं और इसे अल्लाह की तरफ से एक नेमत करार देते हैं। गुफ्तगू के दौरान हुरैन अपनी ज़िंदगी का दिक बयान करती है कि इसके वालिदैन इसके बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। वो अपनी माँ के बारे में भी
بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس عورت کو وہ کبھی ماں جیسا سمجھتی تھی، اب حالات کی وجہ سے اس رشتے میں وہ پہلے جیسی قربت باقی نہیں رہی۔ حورین کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کمی ایک ایسے مضبوط سہارے کی محسوس ہوتی ہے جو اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ بزرگ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ انسان محبت میں اکثر اندھا اعتماد کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ وہ حورین کو مشورہ دیتے ہیں کہ آریان سے شادی سے پہلے اپنی زندگی کی ہر حقیقت اس کے سامنے رکھ دے۔ حورین اطمینان سے جواب دیتی ہے کہ آریان پہلے ہی اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اس نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کے ذریعے کوئی بات آریان تک پہنچے تو اس کے معنی بدل سکتے ہیں، اسی لیے نے خود اپنے منہ سے آریان کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حورین اپنے رشتے میں سچائی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ دوسری طرف کامران بھی حورین کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ حورین کے گھر آتا ہے اور بیمار بزرگ کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ گھر میں حورین کی خدمت اور اپنے بزرگوں کے لیے اس کی فکر دیکھ کر کامران اس سے مزید متاثر ہوتا ہے۔ بزرگ بھی حورین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہے اور ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ کامران اور حورین کے درمیان ہونے والی گفتگو میں احترام اور اپنائیت نمایاں ہوتی ہے۔ کامران حورین کی بنائی ہوئی چائے کی تعریف بھی کرتا ہے جس سے ان دونوں کے درمیان ایک نرم اور خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن اس خوشگوار ماحول کے پیچھے ایک بڑا مالی بحران مسلسل بڑھ رہا ہوتا ہے۔ فائزان حورین کو بتاتا ہے کہ وہ پیسوں کے معاملے میں شدید پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ دبئی والی کمپنی فروخت کر دے تاکہ قرض کا انتظام کیا جا سکے۔ حورین اس مشکل میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر پارلر اور کچھ بچت استعمال کرنے سے گھر بچ سکتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ فائزان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ دبئی جائے گا اور وہاں اپنی ڈیل مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حورین چاہتی ہے کہ فائزان روانگی سے پہلے اس سے مل کر جائے، لیکن فائزان کے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ چند دنوں میں واپس آ جائے گا۔ قسط کے آخری حصے میں کہانی ایک بار پھر گھر کی نیلامی کے خطرے کی طرف آ جاتی ہے۔ فائزان کے جانے کے بعد حورین کے گھر دوبارہ بینک کا نمائندہ آتا ہے اور اسے واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ تک ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں بینک گھر اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ حورین اسے یقین دلاتی ہے کہ رقم کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کا شوہر اسی سلسلے میں دبئی گیا ہے۔ بینک کا نمائندہ ایک نسبتاً امید افزا بات بتاتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک قرض کی کم از کم نصف رقم جمع کرا دی جائے تو بینک باقی رقم کے لیے مزید مہلت دے سکتا ہے۔ حورین اس بات پر مطمئن ہونے کی کوشش کرتی ہے مگر مسئلہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ یوں ٹوٹا بھروسہ کی یہ قسط کئی اہم موڑ اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ حورین ایک طرف آریان کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے، دوسری طرف اپنے ماضی اور خاندان کے بھرم کو قائم رکھنے کی کوشش میں ہے۔ فائزان مالی مشکلات سے نبرد آزما ہے اور گھر کو بچانے کے لیے دبئی جا چکا ہے جبکہ بینک کی ڈیڈ لائن تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حورین کو اب اپنی محبت، اپنے گھر اور اپنے رشتوں میں سے ہر چیز کو بچانے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ قسط کے اختتام پر یہ سوال مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ کیا فائزان وقت پر رقم کا انتظام کر کے گھر کو نیلام ہونے سے بچا پائے گا، اور کیا حورین اور آریان کا رشتہ ان تمام پیچیدگیوں کے باوجود کامیاب ہو سکے گا۔